उत्तर 24 परगना जिले के हसनाबाद थाना क्षेत्र के भवानीपुर 2 नंबर ग्राम पंचायत अंतर्गत गावतला 6 नंबर बूथ इलाके से एक गंभीर आरोप सामने आया है। मृत महिला के बेटों ने अपनी ही मौसी पर मां के नाम का दुरुपयोग कर संपत्ति हथियाने की कोशिश का आरोप लगाया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार भवानीपुर निवासी विष्णुपद मंडल का विवाह सरस्वती मंडल से हुआ था। कुछ वर्षों बाद सरस्वती मंडल का निधन हो गया। इसके बाद विष्णुपद मंडल ने उनकी बहन उमा मंडल से दूसरा विवाह कर लिया। आरोप है कि इसके बावजूद उमा मंडल अब भी मृत सरस्वती मंडल के नाम का इस्तेमाल कर संपत्ति पर अधिकार जमाने की कोशिश कर रही हैं। मृत सरस्वती मंडल के बेटे मिलन मंडल और स्वप्न मंडल ने इस मामले में हसनाबाद थाना और हसनाबाद वीडियो कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा है कि उनकी मां की मृत्यु 18 अप्रैल 1995 को हो चुकी है और इसका डेथ सर्टिफिकेट मौजूद है। बावजूद इसके वर्तमान मतदाता सूची में अब भी उनका नाम दर्ज है, जिसे तत्काल रद्द किया जाना चाहिए। इस मामले में जब मीडिया ने उमा मंडल से सवाल किया तो उन्होंने दावा किया कि उनका नाम ही सरस्वती मंडल है और वह किसी उमा मंडल को नहीं जानती। उन्होंने यह भी कहा कि यदि शिकायतकर्ताओं के पास कोई सबूत है तो वे अदालत में पेश करें। वहीं भवानीपुर 2 नंबर ग्राम पंचायत के उप प्रधान यूनुस अली मुल्ला और उनके भाई हिमांशु मंडल ने बताया कि सरस्वती मंडल की मौत बहुत पहले ही हो चुकी है। गांव के कई लोगों का भी आरोप है कि उमा मंडल सरस्वती मंडल बनकर दस्तावेजों और संपत्ति से जुड़े कामकाज चला रही हैं। हालांकि यह पूरा मामला अभी जांच के अधीन है। प्रशासन और पुलिस के जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है। तो डकुमेंट्स আমার কাছে আছে। হ্যাঁ, আমার মার নাম সরস্বতী মণ্ডল, আমার মা মারা গিয়েছে। হ্যাঁ, আর যে আমার যে সৎমা বলছে উনি আমার মাসি। হ্যাঁ, ওর আসল নাম উমা। সম্পূর্ণ ভুয়ো মিথ্যে কথা বলছে। আর অভিযোগ করেছেন আপনি? আমি বিডিও অফিসে বিডিও স্যারের কাছে করেছি আর হাসনাবাদ থানায় আইসি। আমি চাইছি আমার মার নামটা বাদ হয়ে যাক। হ্যাঁ, এসআইআর আমার মার নাম বাদ হয়ে যাক, সত্য সামনে আসুক, সত্য তদন্ত হোক। আর তার সমস্ত প্রমাণপত্র আমি দেবো। আমার মা মারা গিয়েছে। আপনার নাম? আমার নাম স্বপন মণ্ডল, গ্রাম গাবতলা। ওনার বোন ওনাকে দ্বিতীয় বিয়ে করে, তারপরে ওনার ওই সরস্বতী নামেই ওনার যাবতীয় ডকুমেন্ট তৈরি করেছে। মাসের আলাদা নাম আছে এবং স্কুল সার্টিফিকেট আছে। তার নিজস্ব ভাইরা বলবে, এলাকার মানুষ বলবে, সবাই জানে বিষয়ে 2 নম্বরই করে চলছে। আপনার নাম? আমার নাম ইউনুস আলী মোল্লা। কোন দায়িত্ব আছে? আমি উপপ্রধান ভবানীপুর 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত। এখান থেকে আনুমানিক 25-30 বছর হয়ে গেছে। আর তারপরে ওনাকে আরেকটা বোন দিয়েছি, তার নাম হচ্ছে উমা মণ্ডল। তিনি তো বলছেন আমার নাম সরস্বতী মণ্ডল। না, সরস্বতী মণ্ডল মারা গেছেন। সরস্বতী মণ্ডল মারা গেছেন, উনি আমাদের বোন ছিল। আপনার নাম? আমার নাম হিমাংশু মণ্ডল। কি হন? তার নাম কি এখন যে আছে ওখানে? ও তো উমা বলে ডাকে সবাই জানি। কি হন ওনার? ও মাসি। স্বপনে কি হন আপনি? স্বপনের আমি পিসে মশাই। কি নাম? আনন্দ মণ্ডল। আপনার নামে একটা অভিযোগ হয়েছে, যে অভিযোগে দেখা গেছে আপনি উমারানী মণ্ডল, কিন্তু এখানে সরস্বতী। কি বলবেন এই বিষয়ে? আপনার নামে তো অভিযোগ হচ্ছে। আমার নাম সরস্বতী মণ্ডল। যে কথাটা নিয়ে অভিযোগ হচ্ছে ওটা মিথ্যেভাবে আমাকে ফাঁসানো হচ্ছে। কি হয় আপনাদের ওনার? কে হয়? ও হয় আমার বোনের ছেলে, কিন্তু দিদির ছেলে। সুইসাইড করে তো মারা গেছে অনেকদিন আগে। ও মারা গেছে অনেকদিন আগেই মারা গেছে। এটা তারপর duplicate ও হলো কি করে? মারা যাওয়ার পরেই আমাকে কোনো ডুপ্লিকেট হয়নি। তারা তো থানায় এবং বিডিও অফিসে অভিযোগ করেছে। কি হ্যাঁ? বলবে? ও কোর্টে প্রমাণ করুক, আমি সেখানে হাজির হব। আপনার নাম? আমার নাম সরস্বতী মণ্ডল। কোথায় বাড়ি? বাড়ি গাবতলায়। उत्तर 24 परगना से ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।